ओडिशा स्पेशल ओडिशा स्पेशल समस्तंकु प्रणाम जुहार ओलिकी नमस्ते। कालिया दयारु भलरे थांतु समस्ते। समस्तंकु ओडिशा स्पेशल को बहुत बहुत स्वागत। आज आमे प्रस्तुत करिबा पूरा पूरी भोजी भली पायस शॉर्टकट मेथड रे अति कम समय रे आउ अति सहज रे ता पुणी बिना मिल्कमेड आउ बिना खुआरे अति स्वादिया क्रीमी क्रीमी पायस। परफेक्ट मेजरमेंट टिप्स ट्रिक्स रा सहित आसंतु तैयारी करिबा आम ओडिशार पायस। प्रथमे आमे बासमती चाउल 50 ग्राम नैचे ताको भल भावरे धोईकी ताको गोटे घंटा पई बतुरेकी रखिदबा। चाउल बतुरेबार गोटे घंटा हो गलानी। चाउल भल भावरे मध्य बतुरी जाइछि। एबे चाउल को पानी रु अलगा करदेवे। अलगा कर सारिबा परे चाउल को ग्राइंडर रे रखी ताको अल्प टिके टिके पूरा जेमिति सुजी दाना ठो टिके बड़ सेमिति दरदर चूरा करिवे। अल्प टिके टिके ग्राइंडर चलेबे। जस्ट 2 सेकेंड पाई ग्राइंडर चलेकी ताको एमिति चूरा चूरा भलिया करिवे। माने जेमिति सुजी दाना ठो टिके बड़ बेसी गुंड करिवेनी। देखंतु एमिति ही गुंड करिवे। एटा होची फास्ट ट्रिक्स। एबे हमें लो फ्लेम रे प्रेशर कुकर रखी एक बड़ चामच देसी घियो पकेवा। तापर गोटे बड़ चामच चीनी पकेवा। चीनी घियो सहित भल भावरे जितेबेले मेल्ट हो सारिबा परे गोल्डन ब्राउन पर्यंत ताको छाड़ी दबा। गोल्डन ब्राउन हेबा परे 2टी गुजराती आउ 2टी लवंग पकेवा। तापरे आमे जो दर दर गुंड करिकी रखिथिले बासमती चाउल ताको पकेवा। ताको पकेकी ताको मात्र गोटे मिनिट पई भाजीवा। तापुनी लो फ्लेम रे केबे भी हाई फ्लेम करिवेनी। एई प्रोसेसटा पूरा लो फ्लेम रे ही करिवे। तापरे 2 पिंच लूण पकेबे। लूण पकेले आमर खीरीर स्वाद मिठार स्वाद बहुत बढ़ी थाए बालांस होकर रही थाए। तेणु टिके लूण पकेबे। आमे एठी पानी 250 दबा। जेतिकी आपण चाउल नेबे तार 5 गुण पानी नेबे। तापरे आमे प्रेशर कुकर रो कवर को बंद करिकी हाई फ्लेम रे गोटे सीटी आउ लो फ्लेम रे 5टा सीटी आसीबा पर्यंत अपेक्षा करिबा। सेई समय रे चलंतु आमे क्षीर बसेवा। क्षीर एठी आमे नबा 500 बा अध लिटर। जेतिकी चाउल नैथिबे ता 10 गुण क्षीर नेबे। तेबे क्षीर को एबे आमे सिझेबा को छाड़ी दबा। एबे हमर हाई फ्लेम रे गोटे सीटी आउ लो फ्लेम रे 5टा सीटी आसी सारलानी। देखंतु चाउल मध्य भल भावरे सिझी जाइछि। एबे एक चामच माध्यम रे भल भावरे चाउल को पूरा स्मूथ करके मिसै देबे। देखंतु केते भल भावरे मिसी गलानी आ भल भावरे मध्य सिझी जाइछि। एबे आमे सेथिरे गोटे बड़ चामच क्षीर गरम क्षीर माने फुटुथिबा क्षीर आनिकी सेथिरे मिसै दबा फल रे कोन हबो ना लम्स आउ रहिबनी। जहा फल रे कि ये भल भावरे स्मूथ हेके मिसी जिवो। जेतेबेले आमे क्षीर रे पकेबा सेतेबेले आउ लम्स हबनी आ बहुत शीघ्र सहज रे मिसी जिवो। क्षीर सहित चाउल भल भावरे मिसिबा परे जेतेबेले क्षीरी भल भावरे फुटी जिवो सेतेबेले आमे चीनी पकेबा। चीनी आमे एठी 100 ग्राम नैचे। आपण जेतिकी चाउल नेबे तार डबल क्वांटिटी रो चीनी नेबे। एबे आमे मेन सिक्रेट जिनस पकेबा जहा द्वारा आमर पायस क्रीमी क्रीमी हबो पूरा भोजी भड़ी। सेटा होची अमूल बा मिल्क पाउडर। एठी आमे 100 ग्राम मिल्क पाउडर नैचे। आपण जेतिकी चाउल नेबे तार डबल होची मिल्क पाउडर।
ସେଥିରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ କରିକି ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ପାଏସରେ ପକାଇବା। ଏଇ ଅମୁଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ପାଏସ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କ୍ରିମି କ୍ରିମି ହେଇକି ବନିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି କହୁଛି। ଆପଣ ଖୁଆରେ କରନ୍ତୁ, ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅମୁଲରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, ଦ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ଅମୁଲ ବାଲା ପାଏସ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଅମୁଲ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟାଇବେନି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇବା। ଘିଅ ପକାଇକି ପ୍ରଥମେ କାଜୁକୁ ଭାଜିବା। କାଜୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାପରେ କିସମିସ୍ ପକାଇବା। ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବେନି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଲେ କିସମିସ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କାଜୁ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଅଧା କାଜୁ ହେବା ପରେ କିସମିସ୍ ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ କିସମିସ୍ ପୁରା ଗୋଲମଟଲ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଏସରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟଚ୍ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡରେ ଫିନିଶ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପାଏସ। ଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଏସକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଗୀତ ସହିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଖାଇବା ପାଏସ। ଯାହା ବିନା ଭୋଜି ଅଧା ଅଧୁରା, ଖାଇବା ଶେଷରେ ତା ଖୋଜା ପରା। ତା ସୁଆଦ ବଢ଼ିଆ, ମିଠା ମଲେଇ ଭଳିଆ। ତା ସୁଆଦ ବଢ଼ିଆ, ମିଠା ମଲେଇ ଭଳିଆ। ପ୍ରିୟ ସହରଠୁ ଗାଁ, ଆରେ କେ କହିବ ତାର ନାଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ରୋଷେଇ ଦେଖିବା ସହ ଫୁଡ଼ମାନଙ୍କର ଟୁଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଖାନା ସହିତ ଗାନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ରୋଷେଇ ଓ ମଜାଦାର ଗୀତ ସହ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ।